आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 भेटयतल्यो। अंदू वट्ट 45 पुरस्कार विजेते तळागाळांतल्या शासनान आनी समाज उदरगतीच्या विस्तृत वर्णपटांतल्यान मेळिल्ल्या कामगिरीचें प्रतिबिंब आसा, तांकां वेगळ्या वर्गांतल्यान वेंचून काडल्यात। ह्या सुवाळ्या वेळार पंचायती राज मंत्री पुरस्कार फावो जाल्ल्या पंचायतींच्या अभिनव आनी प्रभावी पद्दतीविशीं एका पटीचें उक्तावण करतले। ह्या पुरस्कारा वरवीं हेर पंचायतींक उत्तम पद्दती आपणावपाक आनी ग्रामीण भारताच्या समग्र उदरगतीन योगदान दिवपाक प्रेरणा दिवपाचो हेतू आसा अशें मंत्रालय निवेदनांत म्हणलां। स्वातंत्र्य सैनीक साने गुरुजी हांच्या शतकोत्तर रजत जयंती निमतान संस्कृती भवनांत बिरेस्तार 12 डिसेंबर 2024 दिसा तांच्या जिणेचेर एकांकिकाचें सादरीकरण जातलें। कच्छ गुजरातांत युसुफ मेहरेली केंद्रा वतीन शाम की माँ आनी सभी को बंधू माने हम ह्या 2 एकांकिकाचें सादरीकरण जातलें। एकांकिका खातीर प्रवेश फुकट आसून रसिकांनी हाचो लाव घेवचो अशें कला आनी संस्कृती संचालनालयान कळीत केलां। दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्यो कांय संघटना, सरकारी खातीं, सरकारी अनुदानीत संस्थांनी कामाच्या थळार बायलांचो लैंगीक छळ कायदो 2013 हाच्या आदेश प्रमाण अजून मेरेन अंतर्गत कागाळ समितीची नेमणूक करूंक नाशिल्ल्याचो दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या नदरेक आयिल्लें आसा। हे बाबतींत दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतले सगळ्या संबंदीत संघटना, सरकारी खातीं, अनुदानीत सरकारी शाळा, उच्च माध्यमीक शाळा आनी महाविद्यालयांनी कामाच्या थळार बायलांचो लैंगीक छळ कायदो 2013 हाच्या आदेशा प्रमाण अजून मेरेन अंतर्गत कागाळ समितीची नेमणूक करूंक ना, तांणी 16 डिसेंबर 2024 मेरेन ह्या कायद्या खाला अंतर्गत कागाळ समितीची नेमणूक करची असो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दिला। राज्यांत गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याची तयारी नेटान चालू आसून राज्य पावण्यावेलो गोंय मुक्ती दीस सुवाळो 19 डिसेंबर 2024 दिसा सकाळीं 9:15 वरांचेर ताळगांव पठारावयल्या गोंय विद्यापिठाच्या मैदानाचेर हेलिपॅड वाठारांत जातलो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सुवाळ्यांत राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबोवन संचलनाची पळोवणी करतले आनी मानवंदना दितले। उपरांत गोंयच्या जनतेक उद्देशून भाशण करतले। राज्य पावण्यावेल्या गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याक मंत्रिमंडळांतले वांगडी, आमदार, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, एडव्होकेट जनरल, सरकारी सचीव, अधिकारी हजर रावतले। राज्य पावण्यावेल्या गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्यान शाळांची भुरगीं सांस्कृतीक कार्यक्रम सादर करतलीं। तशेंच मडगांवां जिल्लो पावण्याचेर जावपी मुक्ती दीस सुवाळ्यान कायदो आनी न्याय मंत्री आलेक्स सिक्वेरा राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबयतले, जाल्यार फोंडेचे क्रांती मैदानाचेर जावपी मुक्ती दीस सुवाळ्यान कृषी मंत्री रवी नायक राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबयतले। त्याच वांगडा तालुका पावण्यावेल्या मुक्ती दीस सुवाळ्यान म्हापशें हांगा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, वास्को हांगा येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो, काणकोणा सभापती रमेश तवडकर, पेडणे नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर, सांगे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, केपें उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, दिवचले आमदार चंद्रकांत शेटये तिरंगो बावटो हुबयतले। केरी फोंडेच्या फामाद श्री विजयादुर्गा देवीचो जात्रोत्सव काल व्हडा श्रद्धेन आनी भक्तिभावान संपन्न जालो। फाटले 9 दीस ह्या देवळान मल्लारी नवरात्रोत्सव चालू आशिल्लो। काल जात्रे निमतान सांगोड आनी दशावतारी कालो अशी कार्यावळ संपन्न जाली। ही जात्रा पारंपारीक शिपणावळीक वापरतात त्या कल्ल्यां खातीर खूब फामाद आसा। शेतकार भावांक जाय आशिल्लीं अवजारां लेगीत ह्याच जात्रेंत मेळटात। देवळा सकयल आशिल्ल्या भव्य तळ्यांत जावपी सांगोड अणभवपाक सबंद गोंयांतले तशेंच गोंया भायले भावीक लेगीत व्हडा संख्येन वांटेकार जातात। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।